na Mungu atatubariki. Nimeona hata masaa imeenda sana, na niko na imani kwa hili neno watu wa Mungu watabarikiwa katika jina la Yesu. In the book of Luke ndio tunasoma, na ndio tulikuwa tunasoma jana. Ninataka kusoma na Mungu atatubariki sana. Akawaita wale 30 wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Mstari wa 6 inasema hivi, I love this. Wakaenda wakazunguka katika vijiji, wakihubiri Injili na kuponya na kuponya watu kila mahali, Praise the Lord. Tumesema injili yetu leo na jana ni injili ya kutangaza uponyaji katika mji wa Ndagari. Jana nilisema hivi, wakati injili imehubiriwa, mji uliokuwa umepata laana unapokea baraka. Watu waliokuwa wamelaaniwa katika mji wanaanza kubarikiwa, na watu ambao waliokuwa wagonjwa katika mji wanaipokea baraka. So ni vigumu sana watu kupokea uponyaji pasipo injili kuhubiriwa katika mji. Praise the name of the Lord. Nashukuru Bwana kwa sababu najua ya kwamba kulipitia neno lake ni Mungu anayejua kufanya kazi za kusangaza sana, kazi za kipekee sana kulipitia neno lake. Glory be to God. Leo hii nimekuja na hili neno nikiwa na imani moja. Kuna mtu ambaye anahitaji uponyaji katika maisha yake. Kwa hili neno niko na imani moja, atapokea uponyaji wake. Glory be to God. Ni vigumu sana watu kuwa wagonjwa wakati injili inahubiriwa katika mji. Ni vigumu sana watu kuwa wagonjwa wakati neno la Bwana limeanza kuinuliwa katika mji. Neno la Bwana limebeba uponyaji. Na jana nilisema hivi, wakati Yesu alipoingia, nitengenezee mic, na jana nilisema hivi, wakati Yesu alipoingia katika mji akaanza kuhubiri injili, maandiko inasema hivi, alipoanza kuhubiri injili, magonjwa ya kila namna, magonjwa ya kila aina yalianza kutoka ndani ya maisha ya watu. Praise the name of the Lord. So mji uliokuwa na watu ambao ni wagonjwa, maandiko inasema ya kwamba wakati injili ilipoanza kuhubiriwa na Yesu, maandiko inasema ya kwamba watu waliokuwa wagonjwa walianza kupona. Na ndio maana huwa ninaamini uponyaji ambao umefichwa ndani ya injili. Praise the name of the Lord. Hi. Praise the name of the Lord. Uponyaji ambao umefichwa ndani ya injili. Wakati injili imeanza kuhubiriwa, magonjwa inaanza kutoka ndani ya mji, inaanza kutoka ndani ya watu. Ndio maana maandiko inasema kwamba katika kitabu ya Acts 8, Yesu alipoingia katika mji wa Samaria, kuna kitu kilifanyika wakati Filipo alipoanza kuhubiri injili katika mji wa Samaria. Maandiko inasema kwamba watu waliokuwa wagonjwa walianza kupona. Watu waliokuwa na shida za aina mbalimbali walianza kupokea msaada kutoka kwa Bwana. In other words, mji wa Samaria ulikuwa mgonjwa kiasi ya kwamba watu hawakuwa na furaha. Watu walikuwa na shida za aina mbalimbali, lakini maandiko inasema kwamba wakati Filipo alianza kuhubiri katika mji wa Samaria, Biblia inasema hivi, watu katika mji wa Samaria walijaa furaha. Ni kwa sababu injili ilihubiriwa. So ndio pamoja kusema, ukisikia watu walijaa furaha, watu walikuwa na huzuni katika mji wa Samaria. Lakini wakati injili ilipoanza kuhubiriwa, Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anarejesha tumaini la watu wa Mungu. Maandiko inasema kwamba waliokuwa wagonjwa walianza kupokea uponyaji wao. Waliokuwa na mauchungu kwa sababu ya magonjwa, maandiko inasema kwamba ule uchungu ulianza kudisappear. Ni kwa sababu
injili inapohubiriwa watu wanadai kitu moja kinachofanyika, lazima kile kilichokuwa kinazuilia watu wasifurahie kiondoke. Na hapa ndipo Yesu, maandiko inasema ya kwamba alipea wanafunzi wake kazi, akawaambia nendeni katika vijiji vyote mkihubiri injili, na injili hii nataka mwende mkihubiri uponyaji kwa maisha ya watu wangu. Yesu huwa anahurumia watu sana wakati anapoona watu wakiwa wagonjwa. Sikiza nikwambie, kama Yesu hahurumii watu, hangeambia mitume mahali mtakapoenda mkaweza kuhubiri watu wapone. Kwa sababu kitu moja unafaa kuelewa, na nilikizungumza jana, wakati watu ni wagonjwa, oh my God, katika maisha huwa hawasongi, hawaendeleangi, wanaishi maisha ambayo ni ya kukaa mahali pamoja. Mtu mgonjwa hawezi akajifanyia kazi na atoke kwa maisha ambayo actually ni ya kukaa pamoja. Watu ambao ni wagonjwa ni vigumu sana actually kutafutia mgonjwa ambaye unajua ni mgonjwa kazi. Watu ambao ni wagonjwa huwa wanasaidiwa na watu wengine. Ndio maana Yesu angetaka kuona watu ambao ni wagonjwa wakisaidiwa na watu wengine. Sikiza watu wa mji wa Ndagari, wakati injili imehubiriwa, watu waliokuwa wanasaidiwa na watu ni kwa sababu hakuna kazi wanaweza wakajifanyia, ni kwa sababu ni wagonjwa, wanaanza kupokea neema ya kujifanyia kazi. Praise the name of the Lord. Watu ambao ni wagonjwa hawawezi wakajifanyia kazi. Watu ambao ni wagonjwa wanafanyiwa kazi na watu wengine, wanalishwa na watu wengine. Ndio maana Yesu akasema, nendeni mkahubiri injili vijijini mwote, mkaweze kuponya kila aina yote ya magonjwa. Nimekuja katika mji huu kutangaza kitu moja, kwa sababu ndio message yangu leo na jana. Hakuna mgonjwa uliokalia watu ukawakataza kufanya kazi katika mji wa Ndagari. Imagine na vile maandiko inasema, Mungu ubariki kazi ya mikono ya watu wake, lakini watu wagonjwa ambao hawafanyi kazi. Kama Mungu anabariki kazi ya mikono ya watu wake, watabarikiwa nini? Wanakuanga na shinda, wanakuanga na machozi, ni kwa sababu hawawezi wakajifanyia kazi. Na wale ambao wamebahatika wameanza kujifanyia kazi, wanakuwa na shida mingi. Unapata wanafanya kazi, lakini pesa zao zote, msaada wao wote wanapeleka kwa mandawa. Hiyo roho ndio nimekuja kukemea katika mji wa Ndagari. Sema amina, sema amina, sema amina. Mimi sina mission mingi katika mji wa Ndagari. Mission yangu ni moja, kukemea roho ya magonjwa kwa watu wa mji wa Ndagari katika jina la Yesu Kristo. Sema roho ya magonjwa katika mji wa Ndagari haina uwezo, haina mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama ni magonjwa ya laana iliyotumwa kwa watu wa Mungu katika mji huu wa Ndagari, nimekuja kutangaza haina uwezo, haina mamlaka juu ya watu wa Mungu katika mji huu, in the mighty name of Jesus. Hata kama ni magonjwa ya uchawi na uganga, nimekuja kuikauza, nimekuja kutangaza haitakuwa na uwezo juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana. Ninajua ninanenea mtu hapana, sema pasa, nimekuwa na pressure, nimekuwa na ugonjwa ya kisukari, nimekuwa na magonjwa mwaka nenda mwaka rudi, poketa kuandelea nekenda mpoke mpuge andwalia ruaru akime torare lili akubeto kila kigo gike nirafunjia ni maramo kila kupona, ni maramo kila kupona, ni maramo kila kupona. Uga Yesu aponi antwaku torare lili torare ya Yesu anto manarwara kuima pina mengi muno manyitita nagwa na mo madikeri yangu ere anto ni magisa wana kanya ngakome na ngai muntu wa merimu ni tumagando matuna kedo toita mwebu kona ngai apikeria apatwa Yesu aratuma mtwake akena mera apiyei amuka punje injili ya kompana niya mekenda ndwa matuliste motoko amage mwebu kona ni atuma torari lero akwe modo pepe arona takati gana mwenenga akima hokombe ane kwalira na
kuga ni mwana ngai apeine maretwa ya Yesu Kristo atathikiririe mwera ya ndoa ndagaro ngai ni oponanagia ngai ni otungatagira andu ake ngai ni orungagira andu ake ciana atathikiririe mwera ya Mwathani andu aria arwaru makoragwo na thina uria ukoragwo ithini wa andu aria arwaru andu arwaru matitungatagira ngai. Praise the name of the Lord. Amakoragwo ngai yendaga ni andu ngai mamutungatire. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Andu arwaru matitungatagira ngai. Uganiregwa auga merimu muturire wakwa mwirire wakwa ndwina pia ndwina wathani tauga merimu muciiri wakwa mucie ndwina wathani wetwariria mukete gukauca mapiga ma merimu itura riri nipuriri andu aria aroge makarwara nwanginye mabune wetwariria Jesus. Praise the name of the Lord. Guys, Neugira garo kodo kamae kaga nekenda adeniriando no matoma gira mirimo ukebira tumana mirimo itarafura ukebira tumana mirimo itarama mwiri ukebira tumana mirimo ya gutura imegwithagitia ruo wa muthenya makiria na njira ukebira kira twasi marone kama isawa lakini ni arwaru ekwifinya witagwo wa kuponania na korogwo kwitwe ni Yesu. Praise the name of the Lord. Apinyo wanauka mirimo iria imirire yandu yambikagia gukauka yambikagia koma yambikagia kuthira pinya na pinya yo niguo wiapa nikenda andu wankai mamenye ngai kwi maundu wekaga mituriria na undu umwe ngai agwika thiini wa family ino ni kurekererio bonio undu wa mbere ngai agwika mituriria wetu ni kurekererio bonio. Somebody say fire. Somebody say fire. Praise the Lord. Webono na tumatwiki tosionje magatora ga muturire wa mathina wa gukururu manikomanga nyoro ga Yesu akifujia kwa ina andu cionje iria puta jende tociothe makiwegoro akiuga uthamaki wa Ngai ni ukuburiria akiuga nini wa mbere na nini wa muthia akiuga gutikagia wingi ufana tani akiuga Ngai yantumite nikenda mbuke mfano kiandu wakwa akiuga Ngai yantumite nikenda mbuke injili ya kuponokania maandiko mengi marauga andu aria mayarwaru andu aria maina mathina andu aria makoretwo makinyite muthia ni mambirie kuona ciama cia Ngai iguru ya muturire wao na nakakwanirira wangiputagia Yesu ni uretaga thayu wangiputagia Yesu ni uponokanagia aria matete kiriguriro ni undu wa mirimo ya remere mwiri ni maravona in the right Jesus. Praise the name of the Lord. Tikeri arungwire kwi mirimo ya mithemba mingi iria Yesu aragiriria muthio mukivunjagia na andu akwa mathio makibona kwi murimo wa guturwo ukethira ni uraturwo ukethira tamaka twina thayu unakuwa wina mathina mengi muno ma mirimo wa muthenya ni murimo ucio ni thina umwe kwi murimo twitaga wa kindu twitaga media tauga media ni murimo tera tumuna kemedia ni murimo media ni murimo by the way na wakora kwi murimo uragandu nebeya ni murimo twitaga wa media sekadi asigo sana kwi mirimo mengi muno na ndo manga iraga dakitari makanyoto peinikira na makavona ukethira mundu amekunywa tupeinikira tu amepona amesikia sawa melala nitaamuka vizuri lakini murimu twitaga wa media ukora huwi murimu ukora kwa very dangerous uka dangerous murimu yura no karia no haita na andu wengi ni yakuo makadikwa ni tondu wa murimu twitaga wa media uka murimu wa media
Yesu era alitoa kedi mukivutagia na mukivuna kianto mulimo wa mbere. Oh my God, ni mulimo wa nefi. Mtu mwana yule kuina ndongo makali yote na kimulimo tutaka kia nefi na atuwesi kutibe tumageteria atuwesi kutibe tumakalekia wano atuwesi kutibe tumakalumira kutukwela atuwesi mefie peperere mtu mwana kumakuha musare wa nefi ya ne yekuwa breite nema zoro. So mulimo tutaka wa nefi ya wanaura hantu wa nene wanaura hantu wa nini wanaura hanjamba wanaura hantungata wanaura hantunga yepa liite kupevira wikiri ya mwere Yesu wakepomana atuwa zima vuche jiri ya kuponi yangu na mulimo wa mbere na mulimo tutaka wa nefi uka nefi ya ni mulimo wanari ya family wanari ya tumia wanari ya duru wanari ya hivi wanari ya ntuanini wapakepe kuga epera nileto hale mulimo wa nefi ya atuwe na finya Murabi na finya Koveto kina finya wa injili akinifaya Somebody say hallelujah. Hey, uti mulimo tauragaga. Hallelujah. Na mevia ni mulimo uragite anake no kauraga sione kisiao atwa kutika ndo kurikia waro ukethira marikia nae kai mulimo wa mevia mulimo twitaka wa mevia. That's why Yesu amenye utinda wa ingikirite nie Yesu Ketenare twitaka kia mirimo utinda wa ingekoro wa iya horo utinda wa yafata utinda wa actually original utinda wa fona kia mirimo ya metempa yonde iria ikaragira ndone kamauraga ikirite ndawa twitaka Yesu. Praise the name of the Lord. That's why now Yesu aragodi mukempujagia ati mukemparagia na wana mwapagia adora mama militone mirimo ya nevi mara ya hukua mahato mara yako vile mahato hadikilia ngore hapana mtumia kuvoma maandiko make maandiko manga imauga mtumia wa prostitute na maandiko manga imauga akimenya kwenda mulimo wa gitani betu na guo atwetaga wa mevi na maandiko manga imauga ndiye ameingilia kuina ndawa ekorogwa tino wa Yesu maandiko manga yoga haukire na maguta manungi waro nikenda akilisti ya bakanire nikenda at least on your Yesu wendo nikenda mulimo ya wetini wake opire mari kama kaimo mulimo yo waho maguta mama maibaho maguta mama maguta matumaga muntu kwitwa Judas augangai maguta maumonde maguta magorogo metorwa mama mangona na no huo maguta mau mangiendwa pesa nyingi mengi agia to pesa twingi. Praise the name of the Lord. Maguta ilo tumira ke maguta mau maimagoro maguta manungi waro maimandwe maimagoro tamaka mere Magdalene entona ugoro wa maguta muntu mwamenyire ngai maguta mamu anangedia mana imagoro matingite gutia mulimo uri yitanire twe na bwemengoma. Praise the name of the Lord. Nisi kuito siane kwa bindu wa family mokona nikendando mafone kwa majizi mutari mafone mokedra mani mara kupona saitaje sio sana kui maguta kuito siane kwa siagora mekota ngombe hata makari maketu nikenda mtu wapone mokedra Nwa wadhi, nwa watopiga tauga ishindwa sana Mary Magdalene wamenyire maguta mama na imahoro wanangauga ni kumegwatira wanangauga ni kumengitira wanangauga ni kumendatira maguta mama faida matikandelia mulimuria nina huo ukawa pia kaburiyo na niendienda kukua nienda kutura moyo praise the name of the Lord. Maguta mama na horo tola tumira kama maguta mama mara karaja kwa Judas umetoroa mundu wetu Mary akida bia Yesu na mama horo utatika ngure kaundo maguta mama mahoro bye bati maandiko manga imarawa mutumia ugire ogoroyo na mulimo uri andwarite gai mulimo uri nina go mulimo uri andwarite dice kana wabonwa ne pesa dice kana wabonwa ne ogoroyo mulimo uri andwarite ti mulimo akaanza ti mulimo akaanza bana asifiwe sana ti mulimo wengi oreko ti mulimo usiulize haleluya
Nondo mĩrimũ nĩ mĩingĩ yũraga kando. Tauga mĩrimũ nĩ mĩingĩ yũraga kando. Na ndagĩtarĩ mana kwĩra vai thiĩ thirai mũndũ wenyu mũciĩ vai mũkamenya nĩ atĩa nĩtware mwana. Vanessa Nesifa. Mũrimũ ũyũ wa mũcukuru amefia. Hallelujah. Bati mũtumia wĩtagwo Mary. Maandĩko ma Ngai maugaga rĩrĩa amenyire kwĩna mũrimũ wĩtĩ-inĩ wake ũmũthiĩte kaburi-inĩ. Augire thiĩte kwĩ Jesũ. Na nĩramenywo na nathiĩ kwĩ Jesũ. Ndĩkĩrĩrie maguta ma magũrũ make. Ona okorwo matingĩte ndĩrabogora. Maguta mama thiĩte kuonia Jesũ wendo. Na thiĩte kũmwĩra Jesũ ũkanjia kiugo ngĩpona. Niĩ no ngũtungatĩre. Praise the name of the Lord. Na nĩkĩo Jesũ maandĩko ma Ngai marauga arathengupia Mary. Na arera mũtumia atĩrĩrĩ nĩwaberwo meciria maku. Thiĩ na ndũgacoke kwĩhia. Mũrimũ ũrĩa wa thĩinĩ wa Mary ũkĩthengutagwo meciria. Mũndũ waya kwaga gũtũũra muoyo. Praise the name of the Lord. Wakorwo kwĩ ngoma njũku yũragaga andũ thĩinĩ wa mĩrutĩrĩre ya andũ nĩ ngoma twĩtaga ya mũrimũ wa meciria. Na nĩũbũkĩte kũthiria kinya thĩinĩ wa anake itũũra rĩrĩ, thĩinĩ wa atumia itũũra rĩrĩ, thĩinĩ wa airĩtu itũũra rĩrĩ, thĩinĩ wa bamĩrĩ itũũra rĩrĩ. Mũrimũ wa meciria tũkũthiria andũ kaburi-inĩ. Uga nĩguo. Praise the Lord. Itũũra rĩa Napuchwa. Mũrimũ ũyũ twĩtaga wa meciria. Ndagakorwo na vinya atĩa. Wanakorwo yitirĩte family ria atĩa. Ukambia gũkauka. Tauga gũkauka. Ukambia gũkauka. Ndũngĩgiritania na Jesũ boy. Tauga nĩ agwĩta boy na wewe anginya mũtumia. Hallelujah boy. Hallelujah. Wanegiritania na Jesũ boy. Tiga gwĩte friend murata. Wanegiritania na Jesũ murata. Ono kuna kĩmũrimũ kĩrakwĩragania ngakũvira mbere rarĩ vipers. Hallelujah. Gĩũkaga gĩkambia kwĩnaina. Gĩkambia gwĩkuthakutha. Gĩkambia kũrigwa ngoko mvirĩte kũ. Praise the name of the Lord. Gĩkambia gwĩthukathuka. No ũrĩa ũrathiĩ nĩ gũkĩthuka. No ndũngĩkorwo ũkĩambĩrĩria kũbĩa. Gĩkorwo ũkĩambĩrĩria kũthira vinya. Barĩa Jesũ arĩ fire kĩndũ twĩtaga mwaki. Tauga fire. Tauga fire. Praise the Lord. So ũrĩa ũrathiĩ kwĩ Jesũ nĩguo kĩmũrimũ gĩkĩ kĩambĩkagia kũbĩa. Kĩambĩkagia kũbĩa. Kĩambĩkagia kũbĩa. So ũrĩa ũrathiĩ kĩthiĩcaga gĩkuthakutha. Ũkiuga we thiĩ wega. Nietiga ngũrekie wĩtware. Praise the Lord. Ũguo nĩguo gũgwĩkara itũũra rĩrĩ. Kwĩna mĩrimũ ĩgũkũrekia wĩtware. Tauga Jesũ nĩ mwaki. Mwaki umaga mwaki. Jesũ ĩnũtũmĩra Jesũ nĩ mwaki. Ngoma iria igwĩkaragira wanambia kuuma kumbĩrĩria Jesũ. Ciarani. Kĩndũ gĩtigĩrĩte Jesũ ma nĩ ngoma. Tauga ngoma na ndaimono. Mĩrimũ ĩyo nĩ tũtaimono. Bana cimesana. Wonera mũkumbĩrĩria. Nĩguo ngoma ciame angũkora tũtwarako. Angũko tũthirĩte kwe. Angũkora nĩ tũgakuĩra tũkathire. Ihinda rĩtũ rĩa kũthira tĩkinyu. Tafadhali tiga tũkũrekie we thiĩ. Twetiga tũcarie kũndũ kwĩngĩ kũrĩa tũkũthiĩ. Praise the name of the Lord. Katika-inĩ mũrathwo rĩtwa rĩa Jesũ. Ũtĩ mũndũ rungu rwa mũgambo wakwa. Thaino nĩrabunjia Jesũ. Ũkuma thekarĩtwo nĩ ndaimono ciakwa. Iria itũmbũraga andũ akwa. Itirakũthumbũra. Iria itũmbũraga andũ akwenyu. Itigakũthumbũra. Itigagwĩkarĩra. Itigakũmanĩra. Itigagwĩka naĩ. Itikareta ndwari. Itikareta mĩrimũ. Itikareta kansa. Itikareta methia thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Praise the Lord. Na tangazo mũndũ ũkiuma hapa nĩũkorwo wĩ mũhonokie. Nĩũkorwo wĩ mũkũũre. Wakorwo nĩrĩ nĩwahonokirie akĩambia gũtungatĩra Ngai. Gĩkuũ gĩgĩtĩra. Waku nĩ kĩratĩra. Waku nĩ kĩratĩra. Sema fire. Wika ũndũ mbĩgucaga. Rĩrĩa nĩaria ndeto cia Jesũ.
weka utumbegu sana nakamduka kora kai mwaki haya kamduka kora kai mwaki haya na ino kwina mwaki urauka na kwina kinyamu ndirona gikithia kigwatithanĩtie nawe kwina kirumi ndirona gikithia kwina nyamu irathia cithiĩte gwaku rĩrĩa nĩaria Jesũ ndikoragwo mbĩtĩkĩtie atĩ nĩwatũmbũrwo rĩngĩ nĩ ngoma cia kwenyu nĩ marũa ma kwenyu ũtũngĩtũmbũria rĩngĩ nĩ methia mwanga ũkĩenda praise the Lord matinaũka kuga tũmĩra wĩtĩkio wakwa ũkiuma ba nĩ ũkorwo wĩ makĩria ma gũtũria wĩtwarĩra somebody say hallelujah Ngai nũrĩguo nĩrĩgua kwĩna kĩũndũ nĩrĩgua kwĩna kĩũndũ nĩrĩgua Ngai kũkĩũndũ gĩkĩ ũtangĩkĩona ma kũkĩũndũ gĩkĩ ũtangĩkĩona ma nĩraboya ũkĩone na wakĩona nũkũbota kuona ũkuri ũrĩa mbũkire naguo nguĩte Jesũ itũra rĩrĩ na mũciĩ waku nĩ ũkũbona mũciĩ waku nĩ ũkwamũkĩra bonio mũciĩ waku nĩ kwĩna ũndũ nĩrĩgua kwĩna kũndũ nĩrĩgua kwĩna ũndũ nĩrĩgua Ngai kwĩna ũndũ nĩrĩgua kwĩna ũndũ nĩrĩgua kwĩna ũndũ nĩrĩgua kwĩna ngoma yabia iria ciana kũmanĩra iria ciana kũgiria igakũbia mecia ũtakwenda igakũbia kũndũ gũcoku ũtakwenda nĩ irathia binya wĩtwarĩra kwĩna ũndũ nĩrĩgua kwĩna ũndũ nĩrĩgua nũrĩ kwamba mũrwaru presa kwĩna ũndũ nĩrĩgua kwĩna mũrimũ ũrathia kũngĩbotekeka Jesũ arie andũ macoke mauya mamathiĩ thibitarĩ andũ macoke mau macoke mathiĩ makue gũtingĩbotekeka wakoronga marathũ wahuguo gwaku na ũkagũpario na ũkakwaria gũtũra Jesũ akiuga nĩ niĩ muoyo na nĩ niĩ ũrĩa wĩbũkĩte niĩ we nakue nĩagatũra muoyo na ino ndĩrakue nĩũgũtũra muoyo kwĩna ũndũ nĩrĩgua wĩna ũndũ nĩrĩgua ũrĩa wĩtagwo muoyo ayaba wakũrora gũkue wakũra gwakũkũra gũkue nĩ mũrimũ ũcio na ũkagũtangaza wĩtwarĩra Jesũ nĩgũgũtũrwa Jesũ karibu Ngai how comes Jesũ apunjwe andũ macoke makue premature death mĩrimũ by the premature nĩ ya ngoma ĩtagwa ya methia kũndũ kũrĩa kwanethia mũno gũkoragwo na ikuũ cia nethia tũkire kũboria tũra andũ makĩra mũndũ gwĩtwo Elisha tũra rĩrĩega no andũ makucaga wa mũthenya Elisha akiuga kuma ũmũthĩ tũra rĩrĩ andũ matigũkua na ũkagũtangaza mĩrimũ ya gwita andũ tũra rĩrĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ yakana mwaki nĩ yathia binya nĩ ĩraunĩkanga nĩ yona ĩkĩthama ĩkiume tũra rĩrĩ nĩ yona ĩkĩũmbũka ĩkiume tũra rĩrĩ wĩtwarĩra Jesũ kũrĩa ngoma rathanĩte nĩ gũgũkua kuma ũmũthĩ wĩtwarĩra Jesũ nĩ ũgũtũrwa Sema fire Jesũ atĩ abunjwe ũcoke ũmbĩre atĩ ngoma cia kwenyu iwĩkanĩre atĩa kaya baragada mũndũ gwĩtwo Batimayo akĩigua Jesũ arĩ hakuhĩ akiuga atĩ ngoma ya metho ĩkurembĩkaragĩra Jesũ ayaba akorwo akadagadaga akiuga hapana nĩ
Gereria Jesu mwana wa Daudi mponokia negwiranda no nduri mwekarire negoneno atoto de barata negona nakara negona yaro demurakan Jesu biguranda nipsi pare ponto wauka ngoma siombe sia merimo ngoma siombe yesi karahirando igatuma mwana kama in desperate igatuma megwe rwanda siande kaya kuvira so Jesu mwana wa Daudi biguranda praise the name of mwenye nosi ngoma ya mevo ngoma ya merimo ukedisapia kuna ngoma ya disapia kuna ngoma ya pia family say fire Narikia ukai. Ninavuja Jesu. Praise the Lord. Etora niliapona. Etora niliapera. Etora niliaukirwa. Illumination yako. Somebody say pray. Guy. How comes? Kuone kiriani. Kuone kiriatea. Kuone Jesu aukirwa. Hai. Ati muturio soke bikare wogu muturio soke bikare wogu atia tuweze mani na wengi wambero murwaru ngalinga kulinga robe hai na buje tie na karete atia leo kibasa ni murwaru usi murimu kwa kauka kwa bila pia kwa na mana wewe ya Jesu na wako kwenda robimara utomete nina masokeria kwa murimu chora ulete na tanga sosokeria ngoma ukaranga mahono na tanga sosokeria ngoma na tanga sosane ungemtolea watu wewe Kumbe na jirani utapio kabila dipitali in the name of Jesus. Utapio kabila waka kama shuka ikwele ke inodio kakati takitali umere kutawa mbule soda lote kuro Sada kata etora lya tagare ando ni makoponoka etora lya tagare ando ni makotunga tirangai etora lya tagare kutina marimo ya mefi ile ayura kakanta prima chua teo etora lile kutika bebwa kutika bebwa mekora etora lya Yesu adasuma tanga mekora nesiana siando hallelujah na nauga matiko pepo kwa lile no otwalo kilo wego muri yao otwalo lile kwa lile ndo maina ngai in the name of Jesus na nauga denetie musiali gai twala lile by fire by force na akatomera Jesu wavau kale kalembia kale mwane mokira kalingwe ilinga limone mwathani yao kile kwa kiwa Jesu ni mwathani takimwana ngeto ngita kwa iyani kialingithirwe ndigo gikikukira wana nduthi gikukwa nayo moko kayara gicaria wangira gukundu ungiponyoka giyukira mau giciritia nĩ gĩponyoku mũno kĩandetere thimũ ngiri 10,500 kĩmbire no sadaka ndina sadaka ingi na uga nitiga ndũrĩre ino thimũ hima beto ni my brother kĩmbira nĩenda kũponoka na aringithitio ndita Saulo to yako na marundu ana ni kwako ni ndiriko yesa akiwa ni mwana ndikimegania no ponokio mwana leo kwina tungutuko tukulingwa limwe tugekava kwa Jesu tugekava gutulira Ngai praise the name of the Lord atumia ikula lile makoloka lema kugena nayo ana Kenya ile tumai kwa Jesu twalia kwena mlimora hapona twetara wa mafia twala lele twalia Jesu praise the Lord kia moko maku toboe iwa nani nakuvunjiria bali anga kulio twambiriria atai
Praise the Lord. Baba, ninakushukuru. Ninasema asante kwa sababu neno lako ni nguvu, inayoponya, inayookoa, inayoinua watu wako. Ili neno niko na imani linahudumia na limehudumia watu wako. Bwana, niko na imani kuna mtu ameshikilia ili neno amepona, na kwa hakika amepona. Ninakushukuru amepona. Ninakushukuru umeponya watu wako kutokana na kila aina yote ya maroho iliyokuwa inawasumbua, iliyokuwa imewakalia. Kwa jina la Yesu Kristo, kama uko na hitaji lolote inua tu mkono. Kigo kira na aria already ni gya kurutira wira. Ona ndira batarani gutinda gikuiyera njara. Ndira batarani gutinda gikuvoera. Tayari Mungu amekutana na hitaji lako. Na ninatangaza kwa imani, ukitoka hapa toka na muujiza wako. Ukitoka hapa toka na muujiza wako. Ukitoka hapa hiyo mlango ikufungukie. Ukitoka hapa sema Bwana amekukumbuka. Ukitoka hapa sema Mungu amepigana vita zako. Ukitoka hapa sema vita zangu zote zimewekwa chini na Mungu kupitia neno lake katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa sababu Mungu hujawahi kuja kuhubiriwa ukaacha watu wako vile walivyokuwa. Na kushukuru na kuabudu ni kwa sababu hata hiyo familia iliyokuwa imekosa amani imepata amani, imepata amani, imepata amani, imepata furaha yake kwa jina la Yesu Kristo. Na kushukuru kwa sababu waliokuwa wagonjwa wamepona, wamepona. Magonjwa ya kila namna imetoka kwa watu wako, ni kwa sababu uko hapa na wewe ni moto unaokula. Kula hiyo magonjwa, kula hiyo magonjwa, kula hiyo magonjwa, kula hizo shinda, kula hiyo dhambi. Wewe ni moto unaokula, anza kukula sasa. Kila ugonjwa uliokuwa umeunganishwa na watu wako ambao wewe mwenyewe haukupanda, uliopandwa na Saitani, natangaza utoke, natangaza utoke, natangaza utoke ndani ya maisha yako. Na kwa imani natangaza umepona, na kwa imani natangaza umepona. In the name of Jesus. Shalabagadush. Shalabagadush. Dedededebosh. Dadadadadabababush. Dadadadadabababush. Dedededebosh. Tanananananananana. Walio kwa barabara, tokeni kwa barabara, mkaribie tu hapa mahali watoto wako. Kuna matangazo nataka kutangaza katika ulimwengu wa rohoni, na kama utakuwa karibu na madhabahu haya hapa inawaka moto, kuna kitu kitafanyika juu ya maisha yako. Kuna matangazo nataka kutangaza katika ulimwengu wa rohoni. Ayaba dosh. Hii anga na ipulizia nguvu za Mungu. Funga macho yako, inua mikono yako, kuna kitu kinazaliwa sahi. Kuna kitu kinazaliwa, kuna kitu kinatendeka hapa. Unapokea maisha mapya sahi. Na kupulizia anga mpya, na kupulizia anga mpya isiyo na magonjwa, isiyo na kusumbuliwa na nguvu za kishetani. I believe God a miracle. I believe God a miracle. Pokea nguvu ya Bwana ikusaidie kuingia mahali au kuingia. Baba, komboa watu wako, komboa watu wako. Inua mikono yako vizuri.
dakika moja katika jina la Yesu Kristo. Unatuma nguvu yako sasa na ikaweze kuhudumia watu wako, ikaweze kuwabariki watu wako katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, mfalme mwenye nguvu, tukufu na mamlaka, watu wako wamekuja kwa sababu wanakupenda. Watu wako wamekuja ni kwa sababu wanakuhitaji. Naomba mtu mmoja anapotoka hapa leo, malango iliyokuwa imefungwa juu yake ikaweza kufungukia saa hii katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, natangaza unapotoka hapa, amani ya Bwana ni sehemu yako, furaha ya Bwana ni sehemu yako, kwa jina la Yesu Kristo. Sana badagadosh. Wengine wakiweka mikono chini, nauliza kama kuna mtu angetaka kupokea Yesu. Niombe na yeye mahali hapa. Inua mkono wako kama unataka kupokea Yesu. Nenda kwa mokera Yesu. Ayado siterere boshata. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you all in Jesus precious mighty name we do pray and we believe. Amen. For Jesus Robert. Pigia Yesu makofi.